Hello guys, ito na po ML Part 3 po ML. Gagamitin ko guys yung yung pambansang natin guys, pambansang bayani. Si Lapu-Lapu. Okay. Si Lapu-Lapu guys. Dudurugin natin ang mga kalaban. Ito sila, yan. Yan. Match found. Ayan na po. Dudurugin natin sila guys. Okay, kaya kanina guys naglaro ako pero hindi na videoan. Epic comeback. Lapu-Lapu. Ayan po guys. Pakinggan nyo guys. Ayun guys oh. Sa sobrang tagal ko na naglalaro ng Lapu-Lapu. Ito, may skin na tayo ng sobrang ganda. Son of the Wild skin. In English lang yung sinabi niya na mamaya guys magtatagalog yan. Pag nag-SS ako, sasabihin niya, umalis kayo sa aming lupain. Pero ito guys, so pag naging demon siya. Vulcan. Ang grabe. Hindi, ganun talaga. Ayan na guys. Tignan nyo guys, sa sobrang epic niya. Guys, sasali ko mamaya si ate. Part 4. Ayun guys, oh. Ayan. Ayun guys, oh. Tignan nyo guys, oh. Legendary. Si S28. Legendary. Legendary, man. Oh. Legendary, man. Ito na. Dalawang Naruto. Dalawang Naruto, guys. Naruto rin. Odette, Alucard. Moskov. Huh? Lapu-Lapu, Saber, Moskov na Blood Spear. Veil at saka si Lucas. Yan guys. Guys, dudurugin natin sila. Kasi si Lapu-Lapu, di ba nandudurog yun? Okay, may turon. May turon guys. Kamay mo te. Saan tayo guys? Miguel, mamili ka. Saan tayo? Doon sa gitna. Yan. Dudurugin ko lang yung mga yan. Bagang. Umalis kayo sa aking lupain. Bagang. O, diba? Natakot. Nag-flicker. Grabe ang Nescafe mo Nag-flicker. Nag-Nescafe. Good work. Yan guys, sana all. First kills. Yan na. Tatalo na natin. Bagang. Tipi-tipi guys. Naku po. Please don't. Ching. Sige. Bagang, umalis kayo sa akin lupain. Ay, wait lang. Doon. Recall guys. Grabe, naka first blood agad tayo. First blood. Wala pa tayong patay guys. Ganun tayo kagaling maglapo. Hindi ba guys? Uy, sa gitna. Veil sa gitna. Ayun. Uy. Ayan po guys, ang lakas. Ayun na. Pili malakas Bagang. Takot. Sabi niya guys, galingan nyo pag-uwi. Bagang. Dari na. Sige, Moskov. Bagang. Bagang. Hehe. Ayan na. Patay mo na. Yun, very good. Piling malakas. Piling ka malakas, bro. Wala pa po tayong patay. Naka-ES yung isa yung kay Odette. Di, push nyo na. Push na natin yun. Opo.
Gusto na natin to guys. Ito. Ito po. Bangin natin sa labas. Yan, sige turtle, let's go. Let's go, pampalakas. Sakit ha. Pag ikaw sinugod ko dyan, tatakbo ka. Hindi malakas eh. Bang. Ang sakit. Uy, edit! Bang, umalis kayo sa... Wait lang. Bang. Sige. Bagang. Hehe. Let's go. May ganyan na tayo guys eh. Ayan po. Saan dito? TP? Ano? Malamang. Nagre-recall ako eh. Bakit ako TP? Sama yun. Masama kaya magyabang sa tao. Sino po? Ala, yan na, yari. Ala, wait lang, sinusugod na. Sige, subukan mo, Alucard. Subukan mo. Sila pula po. Hala, ba't ako? Di ko kasalanan, yes. Gusto mo suntukan, ha? Bagang. Wop, bagang. Pain. Bagang. Boom. Nag-recall lang man yun. Oo nga. Sabi niya guys, nag-recall lang naman talaga ako. Partida lag. Lag daw. Naka-steady nga. Oh no. Atras. Sisi. Piling malakas ka. Lag kaayo. Ano? O sige. Okay. Yun. Okay. O sige. O laban. O takot. Bagang. Bug. Bagang. Bagang. Boom! Tipi. Lang. Tipi. Oop. Bang, yari ka boy. Pumunta ka. Pumunta ka pa. Bagang. Paipal Naruto. Ayun na. Shabu tik. Bagang, Sinipa, gaayo. Paipal, mali pa spell ah. Ay, sorry ka. Naku po, mukhang talo tayo dito guys. Defense the turret. Ayan po guys. Grabe, double kill. Uy, ang galing. Triple kill? Saber? Hindi, Moskov. Moskov pala yun. Yan, Ang lakas pala ng Moskov. Push niya na oh. Push na natin. Wag, di natin kaya yan. Ay na, Alucard. Patay na, Alucard. Boom. Yan, push na natin. Push. Lang. Di, push mo na, boy. Lang, papasukin ko yan. Parang kilala ko tong Moskov ba? Siguro si Chick ko. Kilala mo yun? Sino? Chick. Dito. Yung ML player. Check kung napapanood mo to. Ang galing mo mas Moskov. Wala pa nakakatalo sa'yo. Saan yun? Alucard man.
Oh. Ano yan? Lag ka ba? Bugong. Lag ka ba? Ayan na. Pinapos na. Boom. Papansin ka ulit. Bagang, sayang. Bagang. Bagang. Sige. I don't understand you. Walang bawas sa akin yung ano niya. Yun wipe out. Naku po. Ayan na po. 5. Ayan na po. Ayan na po. Bagang. Pinasok guys. Pinasok po. Grabe, ganun tayo kalakas. Ayan na po. Ganun tayo kalakas, guys. Ayun guys, sumigi. Sumigi guys. Parap na sa'yo, Ayan po. Wag end. Guys, papasukin ulit natin yun guys. Para matapos na. Ano te? Tatapos ka na? Pag di pa, hindi muna namin to tatapusin. Diba ge? Pero tatapusin namin to pag tapos ka na. Ayun guys, narinig niyo yun? Defense, love. Defense, there's 3. Security. Attacking. Attack. Tulong malakas ka. Kaya nyo ba ako? Bagang. Patay. Sino tinatamaan mo? Uy, ako pa talaga Bagang. Boom! Bagang. Bag. Ano? Ha. Tipi. Tukok. Bagang. Blur. MB1 yun. Blur. Gusto mo kayong dalawa pa Bagang. Bagang. Bug. Muwe, bagang. Sayang, Naruto. Sasuke, sayang ka. Ay, may naglalord. Yes. Yun! Samahan ko yung hindi ko masasamahan Lord, guys. Pero ayos lang sa akin. Kung hindi ko masamahan yung Lord, ayos lang. Ayun na yung Lord. Hindi ko masasamahan yung Lord, guys. Pero sana bagalan maglakad yung Lord. 9. Uy, mukhang malayo pa. 11, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masasamahan ko pala, guys. Ayun diba? Masasamahan ko. Tara Ayan na po. Tara. Ayan na. Sige, susugudin ko. Wipe out. Huwag muna. Wow. Sayang. Tinayuan. Biligi. Victory, guys. Next game. Lapo ulit, guys. Bye-bye. Part 4. Okay lang yan, guys. At least assist tayo. Ayun, guys. KS. Victory is Moscow kasi 14 yung patay nyo. Ayan po. Tapos dalawang Walang walang MVP sa kalaban, Lahat may hina. Bye-bye. Bye-bye, Part 4.